अरे एक अंगुल हाँ 3 अंगुल भरा ना 3 अंगुल विष्णु विष्णुरम तस्वदत्तम वैशाख मास भास्पति शुक्लपक्ष द्वितीया तीर्थौ काश्यप गोत्र दूसरा नाम बोलो देखबा मुख अन्नप्राशन चौदान कर्मण साक्षी ब्रह्मा साक्षी दारा बाबा साक्षी ब्रह्मा साक्षी विष्णु साक्षी देवी महेश्वर पापोताप हरे देव नम भगवते ब्राह्मणाय नमः। ওর মামাকে দেখেই পাচ্ছে না দেখ। আঙুল ঢুকে দেয় ভেতরে। भुवेस्वः तस्य वरेण्या धर्म देवस्य जीवहि तैनो विष्णु प्रचोदयाय नम अन्न कर्मण्य दान कर्म साक्षी विष्णु सुरेश्वर पापोताप हरिदेव नम भगवते नारायणाय नमो नमः। बरडार मुखेदा सुरडार मुखे मुख এরকম যায় ও হ্যাঁ ওইটা চাটছে। হ্যাঁ এলি বাবালি এদের একটু মিষ্টি নাও। নম নারায়ণ তুই ভিডিও করছিস না ফটো তুলছিস? তুইও ভিডিও করছিস? মহাসত্তা সুরেশ্বর পাপতাপ হরিদেব নম ভগবতে নারায়ণায় নমঃ। ও চেটে যাচ্ছে। এইবার হাতে থালার উপর হাত দাও, হাতে থালার উপরে।